Meu nome é Cláudia Vasconcelos, faço parte da equipa da Divisão de Cidadania e Juventude de Valongo. Bem-vindos a este painel, porque é que alguns cidadãos não participam, à apresentação de um estudo que contou com a colaboração de diversas equipas, que já se passarão a apresentar de seguida. Este painel integra-se no âmbito da 4ª Conferência Internacional Caminhos a Seguir, na Semana Europeia de Democracia Local de Valongo, um evento que Valongo realiza anualmente para mobilizar os cidadãos em torno dos temas de democracia local, participação pública e cidadania. Muito obrigada a todos os presentes. Eu pedia, por favor, que mantivessem os vossos microfones desligados. Se tiverem questões, poderão colocar no bate-papo, nós estaremos atentos. Quem estiver a acompanhar por streaming pode colocar essas mesmas questões na caixa de comentários. Esta sessão está a ser gravada, portanto, se não quiserem aparecer, poderão desligar o vídeo. E sem mais demoras, bem-vindos a este painel e passo a palavra ao professor Ivo Cabano. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia, e muito obrigado a Valongo. Parabéns por organizar essa Semana Europeia da Democracia Local e por nos convidar de vários lugares da Europa, Espanha, França, Portugal, para poder compartilhar os resultados de uma pesquisa que está em andamento hoje em dia, que foi lançada na verdade, por um município muito ativo, muito presente na Europa e na democracia local, Molina de Segura, localizado na região da Múrcia. Depois de vários anos de participação, a presidente municipal, a Esther Clavero, junto com a equipe, junto com as entidades sociais, né, as associações de moradores, começou a se perguntar o que fazer para que as pessoas participem mais. Quais são as razões pelas quais, apesar de ter números altos, né, comparado com outras áreas, e com certeza os participantes de Molina nos vão explicar isto melhor, mas era uma pergunta muito simples. Por que as pessoas não participam mais? Será por cansaço depois de 2 anos? Falta de interesses? Não acreditar na participação? Não ver resultado? Não acreditar na política e isto vai ter incidência? Então, isso foi a primeira pergunta. Pergunta muito simples e muito pouco, na verdade, explorada. E que foi colocado por uma prefeitura. Não vem desde a universidade, mas sim foi explorada junto com a universidade. Vou chegar a esse ponto. E a segunda pergunta é quais são as propostas que podemos fazer para mais participação, para que seja uma participação qualitativamente melhor e em números maiores. Quando falo qualitativamente melhor, é daqueles que tradicionalmente não participam, e sabemos que são muitas vezes as excluídas, que têm menos acesso, por exemplo, aos meios virtuais ou às redes sociais para saber o que está acontecendo. Essa participação, quando começamos a refletir conjuntamente, vimos que não podia ser, que vai abrangendo a participação social na vida da cidade, a participação dos canais instituídos desde os governos locais, mas também a participação desde o território, ou seja, desde o bairro, desde o conjunto habitacional onde estou vivendo, desde a minha escola, desde a minha universidade. Então, considera também o território. Mas essa participação não se limita à dimensão, vamos dizer assim, espacial ou social, ela também abrange a dimensão política, a participação política. Não só no ato de votar, mas no ato de participar do debate político na cidade ou no país. Para esse efeito, cada equipa, que vou apresentar brevemente, tentou trabalhar, apesar do Covid, isto foi uma infortúnia, trabalhar
com dois públicos bem diferentes. Aqueles que participam pouco, ou que participam para resgatar a compreensão deles sobre por que não se participa, mas também tentando interagir, encontrar aqueles que não participam, por que não participam, quais são as razões, quais seriam as suas propostas. Então, em resumo, o desafiante dessa pesquisa foi de escutar e ouvir os silêncios da democracia local. Poderia resumir assim: escutar e ouvir os silêncios da democracia local, daqueles que não se manifestam. São cidadãos na mesma, mas por que não participam? Para desenvolver esse trabalho, foi trabalhado nessa forma por Molina de Segura, pelo município, estabelecer uma parceria forte com a Universidade de Múrcia, que está coordenando os trabalhos, e vamos ouvir a professora Antônia, de aqui a muito pouco, que lidera, a Antônia Gonçalves, que lidera desde a universidade essa pesquisa. Mas quando iniciamos, eu lembro dos debates, né, com Molina, uma ideia foi: por que não ampliar a outros territórios? Complementar, ouvir o que está passando em cidades. E aí fizemos um corte. O corte foi de trabalhar naquelas pequenos municípios, ou municípios, lembrando que Molina de Segura são 70 mil habitantes, em territórios, os esquecidos das pesquisas, muitas vezes. E aí foi de trabalhar com uma equipe muito forte, desde a Universidade Pablo Olavide, com dois professores que foram desde o início dos anos 2000 fortemente envolvidos nos processos participativos. Então, foi uma reflexão também sobre a sua prática. E junto com Vicente Barragán e Virginia Barbarossa, de Sevilha, procurar no território andaluz territórios pequenos onde podia se fazer essa pesquisa. E aí foi escolhido Conil de la Frontera, que Virginia nos vai explicar melhor. Quando pensamos em Portugal para associar, pela parceria que existia com Valongo e o desenvolvimento da relação com Valongo, que já existia, foi de convidar Valongo a considerar participar seus quase 100 mil habitantes, novamente, em salas de certo porte. E aí o Museu de Valongo estabeleceu uma parceria com a Universidade de Aveiro, com o professor Fernando Nogueira, que vamos apresentar mais na frente, para juntamente poder trabalhar e complementar a pesquisa. E o quarto território foi do outro lado da fronteira da ibérica, vamos dizer assim, do lado francês, no que se chamou, numa época, Occitania, né, a parte sul, onde uma equipe que se convidou à Periféria, que é uma ONG, na verdade, da Bélgica, mas também com um núcleo em Toulouse, que todos conhecem, né, Toulouse, e se escolheu outro território de pesquisa e de indagação, que foi um dos 95 departamentos franceses, para quem está acostumado, que é o departamento do Gers. Certo? O departamento do Gers, que também tem um processo de orçamento participativo. Então, uma das bases foi efetivamente de poder ter como fio condutor, mas não o único, o orçamento participativo, nas suas várias modalidades em cada um dos territórios. Certo? Estamos no meio dos trabalhos, terminando o trabalho agora, e é a primeira vez que nos encontramos. Então, os participantes têm a sorte de assistir a uma troca de experiência entre nós. Mas, ao mesmo tempo, gostaríamos muito que essa oportunidade seja também a oportunidade de nos perguntar ou comentar a parte das apresentações. Então, por favor, usem o chat, façam as suas perguntas, elas nos vão ajudar a terminar os trabalhos. Vamos ter uma parte de bate-papo, né, na parte final, que vai ser que
vai ser trabalhado coletivamente, mas cada um de nós vai estar muito interessado para terminar os seus trabalhos, de também compartilhar consigo. Então, por favor, sejam ativos, perguntas, porque é isto que gostaríamos também. Estão parte desse coletivo de reflexão em uma pesquisa aberta, uma pesquisa anclada no. Sem mais, passaríamos agora ao segundo momento. Eu acho que falei se a pequena introdução deve ser incompleta, cada uma, por favor, completa. E passar a palavra agora para iniciar a equipa mista de Molina de Segura, que foi o iniciador, composto da Universidade de Múrcia e composta por as pessoas que estão dentro do município trabalhando o orçamento participativo. Então, passaria agora a palavra a Antônio. Por favor, uma breve introdução para dizer, sei que é professor da Universidade de Múrcia, com larga trajetória nos temas de participação, de desenvolvimento local, e cada uma das equipas tem 7 minutos, tá bem? Para deixar um pouco de tempo também para trocar ideias. São as 2h15, com isto seriam 50 minutos, o qual nos deixa um bom tempo também de interação com a plateia. Obrigado. Somos 60 pessoas, o qual é um coletivo interessante, e bem-vindas a todas, todos que participam dessas perguntas tão interessantes, que é por que as pessoas ou algum cidadão não participa mais. Por quê? Vamos lá. Antônia Gonçalves, José Manuel Mayor. A palavra é sua. Muy bien. Bienvenida, Antônia. Bienvenido, José Manuel. La palabra es suya para minutos. Y se van a expresar en español. Boa tarde, muito obrigada. Es un placer estar aquí esta tarde acompañando en esta reflexión en la distancia. Y bueno, ya ha comentado el profesor Cabans la pregunta de nuestra investigación, ¿por qué la gente no participa más en Molina? Y una pregunta que hemos trasladado al resto de ciudades del mundo. En el caso de Molina voy a hacer una breve introducción. Molina es una ciudad de 70.000 habitantes en el sureste de Murcia y bien, perfecto. Perfecto. Como podéis ver, está situada en la región de Murcia, sureste de España, y se caracteriza por implementar prácticas de participación de manera muy novedosa, innovadora. Destaca en la región de Murcia por sus buenas prácticas en participación, y desde 2015 estamos haciendo presupuestos participativos en Molina. Lo que caracteriza mucho este proceso es que es un proceso que se ha implementado desde abajo hacia arriba. Es decir, no fue idea del ayuntamiento desarrollar sin más el presupuesto, sino que fue una demanda de la sociedad civil. Aún así, hay mucha preocupación en el ayuntamiento por mejorar siempre la calidad del mecanismo, y los resultados de participación siempre gustaría que mejoraran, ¿no? Los últimos resultados de participación fueron del 7%, y hemos querido saber por qué no hay gente que participa más, porque también en el caso de Molina de Segura se ha perdido gente que participaba, ¿no? Entonces queremos saber por qué hay gente que nunca ha participado y por qué gente que participaba ya está cansada o se ha retirado de la participación. ¿Cuáles han sido nuestras principales conclusiones cuando hemos analizado de manera cualitativa, con grupos de discusión y entrevistas, y también de manera cuantitativa con encuestas, por qué no se participa más en Molina? Bueno, pues en primer lugar hemos visto que hay grupos que están menos representados a la hora de participar y que hay muchos sesgos. Hay sesgos de edad. La mayoría de personas que han participado tienen más de 30 años, entonces hay problemas para enganchar y para implicar a la gente joven en el presupuesto participativo. También hay diferencias a nivel de estudios. La mayor parte de la población que ha participado tiene estudios medios y superiores. También diferencias en nivel de ingresos. Cuanto mejor está una persona ubicada a nivel social y económico,
obtienen más recursos para participar, ¿no? Es algo que ya la teoría lo había manifestado previamente, pero en el caso de Molina podemos corroborar estas conclusiones. Y también a nivel de género hemos encontrado diferencias de participación entre hombres y mujeres. Los hombres han participado más. Un 64% de hombres participó frente a un 36% de mujeres, según datos de encuesta. Y además, los hombres no solo participan más cuantitativamente, sino también a nivel de calidad de la participación. Intervienen más en las sesiones y lideran más los debates. No hay una deliberación en igualdad. ¿Por qué la gente no participa más? Bueno, pues hemos encontrado varias razones. En primer lugar, las personas desconfían en la posibilidad real de influencia, creen que participar no tiene efectos porque hay problemas respecto a la visibilidad de resultados. Se tarda mucho en ver cuál ha sido el resultado de mi participación y hay mucha frustración ciudadana. Se pasa mucho tiempo desde que sale el presupuesto hasta que se ven visualmente la infraestructura o las políticas públicas. Y parte de esta razón de por qué se tarda tanto, hay un problema que han detectado la ciudadanía y es que las concejalías no trabajan juntas por la participación, son compartimentos estancos. Está la concejalía de participación por un lado y luego el resto de concejalías y esto retrasa los plazos de ejecución y realmente es un problema importante que no haya transversalidad a la hora de trabajar por la participación. Otro problema es que no hay justicia social o que las personas participantes detectan que el problema de la redistribución no está presente. Se intenta contentar a toda la ciudadanía de igual manera habiendo ya desigualdad de partida. Entonces, el principio de justicia social que debe estar presente en el presupuesto parece que se obvia. Y por otro lado, un problema muy importante, que es que hay problemas para poder comunicar y para poder informar y para que la gente pueda conocer el presupuesto participativo. Hay un porcentaje muy importante de personas que no han conocido el presupuesto o que se pierden en las fases del presupuesto. Tienen problemas de seguimiento de información. Bueno, de manera muy resumida, quería plantear cuáles son nuestras propuestas para mejorar los niveles de participación y para que la gente participe más. Bueno, como luego habrá un debate, estoy siendo muy breve para luego poder ampliar alguna cuestión. Bueno, ¿por qué la gente no participa y cómo podría participar más? Algunas de las ideas muy interesantes que hemos obtenido en la investigación es que la unidad de participación vecinal está creando sesgos a nivel de edad y sesgos a nivel de sobrerepresentación de organizaciones frente al ciudadano al título individual. Entonces, se ha planteado crear nuevas asambleas de barrio intergeneracionales que no tengan solamente como nexo la asociación vecinal, ¿no? Cambiar de núcleo de participación para no crear sesgos. En segundo lugar, es importante reducir los plazos de ejecución. No pueden pasar 2 y 3 años desde que se aprueba el presupuesto hasta que se ejecuta la obra. Sabemos que en política los plazos son largos, pero al menos sí debería haber un esfuerzo por seguimiento, por informar continuamente por qué se está tardando tanto en crear resultados a partir de la participación. También es importante para llegar a esos colectivos que no participan ir a sus espacios de convivencia reales. Si quiero ver a jóvenes, iré a institutos, a parques, iré a centros deportivos, iré a partidos de fútbol, o si quiero conectar con familias, otros colectivos menos participativos, puedo ir a supermercados. Tengo que ir donde la ciudadanía está y convive habitualmente. La ciudadanía no asiste a la Junta Municipal o a espacios municipales porque en su cultura política hay todavía actitudes muy de desconfianza y de apatía. Y por último, son muy importantes los programas de conciencia cívica a nivel formal e informal, porque la primera y la principal razón de participación que hemos encontrado es la obligación cívica. Las personas que participan lo hacen porque han interiorizado en su norma social que es una obligación participar. Entonces, es muy importante crear o generar ese sentimiento de conciencia cívica en el cual la ciudadanía sienta que es responsable y que es importante y que es su obligación participar. Creo que he cumplido el tiempo más o menos de manera resumida. Por mi parte es la exposición inicial que espero luego poder profundizar. No quiero quitar el tiempo al resto de participantes. He cumplido 7 minutos. Creo que está bien.
está perfecto. Tony, tú has conseguido, y sé el tiempo que han hecho de investigación, 600 llamadas telefónicas, en fin, formidable. Y muchas gracias porque nos has dado un café expreso para despertarnos después del almuerzo, que ha sido muy, muy interesante. Muy bien, y gracias. Después tendremos a José para la parte de las preguntas. Las nuevas participantes y nuevos, bienvenidos. Por favor, hay preguntas, es lo que más nos va a interesar, porque esto es solamente un expreso, pero hay realmente un menú entero atrás para disfrutar. Muy bien, sin más, Gracias. pasaría a la segunda. Muchas gracias, Tony. Pasaría a la segunda pregunta, a la segunda presentación, por favor. Que sería Virginia. Aprovecho para presentar brevemente a Virginia Gutiérrez. Es doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas, profesora asociada de Sociología a la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Entonces tiene ese lado investigativo, es reciente, pero sobre todo es probablemente en España una de las personas que más se ha involucrado en presupuesto participativo desde el inicio, con una fuerte presencia en la ciudad de Sevilla, en la provincia de Málaga y en varios lugares de España, y de forma constante. Y está hablando con Vicente Barragán, que tiene un perfil muy similar, pero que infelizmente no está con nosotros por otras obligaciones. Virginia, 7 minutos, la palabra es tuya. Muchas gracias, Yves. Buenas tardes, perdón, buenas tardes a todas y a todos. Quería agradecer la invitación que nos hacen tanto a la Universidad de Murcia, a mi compañero Vicente y a mí, como a Valongo y al profesor Iscabán por participar en este espacio y también por habernos dado la oportunidad de participar en esta investigación que se nos presentaba pues bastante interesante. Quiero pedir perdón también porque voy a hablar en español, voy a intentar hacerlo despacio, pues para que también me pueda seguir la gente, las personas que nos están acompañando. Yo no sé si Claudia, gracias Claudia, puedes ir pasando la diapositiva o la pasamos desde aquí. Ok, gracias. Excusar a mi compañero Vicente, pues porque también tenía, como ha dicho Is, una clase hasta ahora y le ha sido imposible acompañarnos en este espacio. Siguiendo el mismo esquema que ha hecho Antonia en su presentación y que un poco fue propuesto por Yves también, para llevar un poco una uniformidad de todas las presentaciones, hemos hecho lo mismo, ¿no? Presentar en una primera diapositiva. Claudia, la localización de CONIL, para luego pasar a los principales resultados de nuestra investigación y por último pues avanzar algunas propuestas que han salido pues del mismo y del propio proceso investigador que hemos podido desarrollar con muchas dificultades también porque nos ha pillado todo el tema de la pandemia por el medio, pero que hemos podido hacer durante los meses de verano en este municipio que seleccionamos en la provincia de Cádiz, que se llama Conil de la Frontera. Esa imagen no aparece demasiado clara, pero bueno, poco más o menos se ve ahí que Conil está en el sur de España, cerca del estrecho de Gibraltar, enfrente de la costa marroquí, y también por otro lado está muy cerca de Portugal. Veis ahí que aparece Faro en esa imagen que hemos podido sacar, pues un poco para ubicar este municipio que cuenta, como tenéis ahí algunos datos, con una población de 22.529 habitantes. De esta población, como unas 8.000 residen en lo que ellos llaman el campo, es decir, como diseminados, y el resto son espacios diseminados o barrios más alejados de lo que es el casco urbano, que está formado pues, por esas 15.000 personas o así. Con una extensión de 88,6 kilómetros cuadrados, la ubicación ya la estáis viendo, y que tiene como actividades principales el turismo. Veis que es un municipio costero
y, por otro lado, de la agricultura, ¿no? Tiene una tasa de desempleo bastante alta, casi un 23%, y cuenta con un presupuesto municipal de casi 30 millones de euros. Contamos aquí, y por eso fue uno de los motivos de la selección de este municipio, y es por la antigüedad que tiene ya Conil y la experiencia que Conil acumula ya con respecto a este proceso de presupuestos participativos, pues lleva ya 7 años de experiencia. En la siguiente diapo, la puedo pasar yo, perdón. Hemos incluido ahí pues algunos de los resultados principales que hemos obtenido en nuestro proceso de investigación. Aclarar que el nuestro no ha sido, digamos, tan extenso, tan extenso como el que han hecho Antonia y José en Murcia, porque, bueno, también por las limitaciones que hemos tenido, hemos limitado a 2 entrevistas a 2 personas del equipo de gobierno municipal, a la actual concejala de Participación Ciudadana y al anterior concejal, que fue un poco quien había puesto en marcha y quien más conoce por la propia trayectoria el proceso, y como en España hubo el año pasado elecciones municipales, pues la concejala que se ha incorporado actualmente, pues prácticamente entre la pandemia y que pudo empezar al final del año pasado, pues tenía o contaba quizás con un poco menos de información, y por eso hemos hecho esta doble entrevista a estas 2 personas del equipo municipal. Y por otro lado, pues hemos hecho lo que hemos llamado una deriva o un transecto, y ha sido hacer preguntas a pie de calle a diferentes personas en diferentes puntos del municipio, pues que entendemos y hemos visto que no son los participantes habituales del proceso. En estos resultados de investigación queremos vincular 2 cuestiones. Por un lado, es que hay un modelo, y un modelo que viene propulsado o impulsado por una voluntad política que se basa en esa vinculación, autorreglamentación y universalidad como principios básicos que quieren hacer cumplir y que intentan poner en marcha. A través de una metodología que incluye una serie de fases calendarizadas y un conjunto de espacios de participación. Por eso hemos querido distinguir como entre 3 perfiles de las personas que están vinculadas con el proceso, o no más o menos vinculadas, de más a menor vinculación. Por un lado, quienes siempre participan; por otro lado, quienes participan puntualmente; y por último, quienes no participan. Y desde ellos hemos incluido la percepción que nos han transmitido a través de esas encuestas o esos pequeños cuestionarios que hemos hecho a pie de calle. En relación con los que siempre participan, hemos destacado esa frase no literal que aparece y se repite sobre todo en las entrevistas, y es esa sensación de que siempre participan los mismos. Y siempre participan los mismos porque esta participación más continuada se vincula con espacios como son el grupo motor, la comisión de seguimiento, ponemos ahí el gran hermano que todo lo ve, frase literal de las personas entrevistadas, los espacios donde se aplican los criterios de justicia social o los foros deliberativos. Desde los discursos que hemos recogido, pues parece que estos grupos requieren de una implicación y conforman un modelo mínimamente complejo y requieren al mismo tiempo una implicación más sostenida o más mantenida en el tiempo, lo que hace es que siempre esa participación quede reducido a unas personas determinadas. Por otro lado están los que participan puntualmente. Entre los que participan puntualmente hemos destacado 2 cosas que nos parecían interesantes. Por un lado, los que consideran el presupuesto participativo como un espacio para buscar empleo, y ahí le hemos llamado de profesión proponente. Ahí podemos tener un debate luego. Yves nos planteaba algunas cuestiones sobre este tema y creemos que era una cosa importante, pero ahora mismo no me puedo extender porque si no, no nos da tiempo. Y por otro lado, estarían los que participan puntualmente en las asambleas. Por último, estarían los que no, o quienes no participan, ¿no? Y ahí hemos querido incluir pues la percepción que hemos tomado en esas entrevistas que hemos hecho a pie de calle. Hemos vinculado esto con el presupuesto que se pone a debate en Conil, que son 400, casi medio millón de euros anual, ese en 2018 más o menos se mantiene, y por otro lado las delegaciones que el ayuntamiento pone
digamos, implica su presupuesto o incorpora el presupuesto a los presupuestos participativos. Había dicho antes, o me había referido a la complejidad del proceso que requiere compromiso y continuidad como una de las razones que nos dan, ¿no? Por otro lado, pues existe un conocimiento puntual. Yo creo que aquí nos repetimos también con algunas de los resultados que comentaba Antonia, y es que muchas veces no se llega a tener un conocimiento en profundidad de lo que significan los presupuestos participativos, aunque sí tienen un conocimiento puntual que se transmite pues, a través de la radio, de la televisión local, de las redes sociales, etcétera. Por otro lado, hay también como una percepción de que hay poco dinero, esos 500.000 euros que se ponen a debate, la gente lo percibe como que es poco y que además sirve para hacer pequeñas cosas, pequeños arreglos, pequeñas actividades y que no hay como mucha enjundia, ¿no?, en el presupuesto participativo. Y por otro lado se percibe que esa gente que siempre participa muchas veces es muy cercana al equipo de gobierno municipal y que de alguna manera perciben como un proceso que está más que politizado, partidizado, ¿no?, vinculado pues a los partidos políticos locales que tienen presencia pues allí en CONIL. Virgínia, peço desculpa, eu só pedi-lhe para resumir bem este diapositivo final, porque estamos a ultrapassar o tempo, peço desculpa. Perfecto, disculpa. Aquí quería destacar fundamentalmente dos cosas. Una es la estructura propia de la Delegación de Participación Ciudadana, ¿vale?, que es necesario dotar de un equipo de gente que esté trabajando ahí, y por otro lado de la falta de información o de la necesidad de una mayor transparencia para llegar a la ciudadanía. Si os parece bien, pues luego en el debate podemos profundizar sobre las propuestas. Gracias. Y perdón. A lo mejor toma un minuto a más, Virginia, por favor, sobre esos aspectos. Vale, pues los voy a contar un poco rápido para no quitar tiempo. En primer lugar, me hemos destacado el conocimiento del proceso, ¿no?, que dividíamos como en diferentes o de diferentes formatos, ¿no? Por un lado está la comunicación y la difusión como primer paso. Es verdad que la gente tiene un conocimiento, pero no hay un conocimiento en profundidad. Por eso la dinamización pues, es importante, ¿no?, como clave para involucrar a más gente. Sobre la estructura de participación, igual la falta de personal que trabaje en esa dinamización, pues es una de las propuestas que nos planteamos. El papel que cumplen los grupos motores, que creo que ahí a lo mejor tiene un poco de interés, ¿no?, en que me parara aquí un poquito, es que eso requiere de una revisión metodológica para crear grupos motores dirigidos o que integren a las mujeres o a los jóvenes o a la infancia o a grupos sectoriales, digamos, para implicarlos de una forma más mantenida a lo largo del proceso. Luego también hemos echado en falta la vertebración del presupuesto participativo con otros procesos de participación institucional existentes, como son los consejos de participación que existen en el ayuntamiento, de mujer, de juventud, de medio ambiente, etcétera, y también la articulación con otros espacios de participación social más informal, ¿no?, un poco en el sentido en el que comentaba también Antonia en el caso de Murcia. Y por último, la transparencia, ¿no?, y el llegar, en relación con lo que decíais, a que la gente esté informada de cuáles son los logros, ¿no?, en el sentido del cumplimiento de lo que se decide en las asambleas, que sea incorporado al presupuesto municipal y que sea realizado y que se conozca que son propuestas de los presupuestos participativos. Pues muy bien. Virginia, muchísimas gracias. Muito obrigado. Na parte do debate, por favor, prepara para explicar os grupos motores. Os grupos motores não é comum em Portugal e, por lo tanto, quisiera que prepares a parte. Pues muy bien, continuamos con ahora Patrick Bodard. Patrick Bodard. Estoy. Está. Y es ingeniero arquitecto, trabaja mucho las dimensiones urbanísticas, ha trabajado, y tenemos el placer de trabajar juntos na cidade de Fortaleza, no programa Comunidades, y desde 98 está coordenando e ativamente envolvido na ONG chamada Periféria,
que também trabalha na América Latina, com a América Latina e agora no sul da França. Patrick, tu tens 7 minutos também, bem-vindo e obrigado. Muito obrigado e boa tarde para todo mundo. A vantagem é que, como belga, posso falar em português ou em espanhol, todo mundo vai entender o que estou dizendo. Sobretudo que agora vivo na França, então isso dá uma mistura interessante para este tipo de encontro. Bom, e muito obrigado à cidade de Valongo por esta oportunidade, a essas conexões que o IVES está conseguindo fazer de maneira incrível e, claro, a essa oportunidade de conhecer mais os colegas de Múrcia e de Conil de Frontera. Entonces voy a seguir en español, porque ya que los slides están en portugués, quería hablar un poco del Gers, que es un departamento de Francia donde vivo ahora. Y el Gers, como departamento, tiene 200.000 habitantes. Entonces estamos en otra escala que las experiencias anteriores. Y no es una región, es una parte de una región, la pueden ubicar en el mapa de Francia. Y no es muy poblado, la densidad es baja, pero de cualquier forma cuenta casi con 500, entre 400 y 500 municipios. Entonces es otra manera de pensar el presupuesto participativo. Y el departamento tiene algunas competencias, la principal que es la acción social, pero también la educación a través de los colegios. Entonces, lo que quería comentar es que esta iniciativa, al contrario de la primera que escuchamos, es una iniciativa del presidente del departamento, que así, bueno, hay elecciones departamentales en Francia, y entonces ha sido una iniciativa desde la presidencia y con el objetivo de permitir a los habitantes de proponer proyectos útiles para el departamento. Bueno, eso es la intención que se comenta. Entonces, solamente para ver, hubo edición en 2018 y 2019, entonces es muy joven como presupuesto participativo, 1 millón de euros, que representa 3% del presupuesto de inversión del departamento, pero que de cualquier forma representa más o menos 5 euros por habitante. Las etapas, solamente quería mencionar en la parte izquierda del slide que las etapas es de una convocatoria de ideas a los ciudadanos. Bueno, hubo 600 en el año 2019, que no es poca, que después pasan por, si podemos decir, un filtro más de viabilidad técnica y llega a la formulación de proyectos. En este caso, 2019, 400 proyectos que después son lanzados a través de una campaña de comunicación muy amplia a nivel del departamento y los líderes, las personas que están en la frente de los proyectos, los que son ciudadanos, hacen campaña para conseguir votos. Y hay dos modalidades principales, una que me parece muy específica, que es en los mercados públicos, ¿no? En los espacios públicos van a encontrar a las personas y también, claro, a través de las redes sociales. Después hay un sistema de votación que puede ser o presencial en las alcaldías, entonces en estas 500 alcaldías que mencioné antes, o de manera digital. Es interesante de ver que hubo 50.000 votos en el 2019, que representa casi, bueno, 25% de la población del departamento, que tampoco es tan poco. Y después de la votación se distribuyen los recursos en función de los resultados. Eso es un poco cómo funciona. Si vamos para la pregunta que nos interesa hoy, en el slide siguiente, por favor, la pregunta de por qué tenemos... porque hay personas que no participan. Es un poco difícil porque es una experiencia, primero que es muy joven, pero que también tiene bastante participación. Aquí he puesto algunas cosas y los primeros elementos dicen más quién participa mucho. En la verdad, en los mercados públicos
generalmente son más las personas más ancianas que están. Y entonces hubo una participación muy amplia de los ancianos, que puede ser un poco diferente en relación a las experiencias anteriores. Pero de cualquier forma se repite un poco la dificultad de llegar a los jóvenes, a los campesinos, a los adultos de 30 a 40 años que trabajan y que no van mucho a los mercados públicos, y sobre todo a las personas que no están en asociaciones y grupos organizados. Se observa eso, un elemento importante es de decir que 80% de los proyectos presentados son a través de asociaciones. Entonces, muy pocos son a través de grupos de ciudadanos que no están organizados en asociación o de manera un poco más institucional. Pero lo que me parece interesante son los elementos que están a la derecha, que es un poco más el tema de la frustración de muchas personas que no participan porque consideran que todo ya está definido y que al final son siempre los mismos, que no es para ellas, y entonces que ellos están diciendo de cualquier forma, no tengo tampoco la capacidad de comunicarme públicamente como otros están acostumbrados a hacerlo. Un elemento que no está escrito es el tema de la competición entre las propuestas, que es un elemento que genera a veces una falta de ganas de participar. El tema de las visiones políticas, quien no está de acuerdo con el presidente, porque aquí es realmente el presidente que encarnó la propuesta, entonces personas que no participan, eso me parece también un elemento importante. Como ya ha sido dicho, falta de información a pesar de una gran campaña de comunicación, y en el caso de un departamento como en Francia, la distancia en relación a la población que no está tan fácil, y entonces hay que pasar generalmente a través de los municipios. Y para concluir en las pistas un poco, las propuestas, son tres principalmente que aparecen. La primera es de estar más presente, pero estar más presente, eso pasa por varias líneas, tanto en términos de números, más personas en el equipo, o trabajar de manera más colaborativa con las alcaldías en este caso. Otra cosa es llegar a otros lugares, no ir solamente en los mercados públicos, pero también en otros lugares más culturales, etc. Y el último elemento que destaco acá, bueno, que ha sido destacado en las entrevistas, que eso no mencioné, que ha sido a través de entrevistas a personas de varios perfiles, tanto del departamento como personas líderes de proyecto o no, que dicen hay una cualidad en la forma de relacionarse con las personas que tal vez habría que mejorar. ¿Cómo logro cuando me aproximo a las personas como técnico de no obligar a la persona a decir lo que quiero, sino dejar a la persona hablar? Entonces aquí hablamos más de cualidad. El segundo elemento, y voy rápido, es un poco aprovechar los canales que existen en un departamento. Los colegios, porque ellos trabajan directamente con los colegios, permite llegar a los jóvenes. Pero también cómo logramos cualidad en los proyectos con los jóvenes y hasta las personas más en situación de precariedad, cómo lo pueden hacer a través de los servicios sociales, que hasta ahora hay muy poco de eso. Y la parte importante en las críticas que se hicieron y a la vez que son propuestas es de ver cómo se puede hacer una reflexión más profunda sobre cuáles son las prioridades para el territorio. Y entonces, ¿cómo incidir en las políticas públicas? La mayoría de las personas consideran que eso no ha sido el objetivo, ya que el objetivo era colectar ideas desde los ciudadanos, y que aquí falta la construcción de una cultura común, falta las ganas de ir a conocer otras experiencias o traer personas de afuera para ser un poco más creativo, y falta también una conexión más fuerte con el presupuesto y de un grupo que podría trabajar recomendaciones en términos de presupuesto para el departamento. Y bueno, el tema del sorteo que apareció, pero con los pros y los contras. Entonces, a partir de eso, me parece que para concluir, es realmente de qué participación estamos hablando, porque me parece que aquí hubo, en los comentarios al pequeño informe que hicimos, críticas en relación al tipo de participación que se hace, y tal vez eso sea la pregunta inicial para hacer. Muchas gracias.
Bem, muito obrigado, Patrick, e bem-vindas as novas pessoas que se juntaram, né, nessa sessão sobre por que as pessoas não participam, por que poderiam participar mais. Muito obrigado, Patrick, porque era um exercício com esses pequeníssimos recursos que tínhamos de explorar outra escala espacial. Sempre tem, e Molina está nessa situação, né, que está dentro da região de Múrcia. Múrcia fez um esforço para trabalhar a nível da região, e tem sempre valor também. Tivemos já discussões sobre como chegar, por exemplo, à região metropolitana, ter um orçamento participativo metropolitano ou de vários municípios. Então, essa mudança de escala, de não só ser capaz, como cidadão, de decidir sobre o meu bairro ou sobre a minha cidade, mas também sobre território além do meu município, né, da minha Câmara, parece interessante. É muito mais difícil, porque são 500 municípios, uma imensidade, e tu conseguiu nos focalizar sobre esses territórios que são os chamados em França desertos franceses, onde a participação ainda é como falar da participação em Trás-os-Montes, nas beiras interiores, na parte da fronteira, tem pouca população envelhecida muitas vezes, e onde a participação não é a mesma que dentro da freguesia de Santo Antônio, em Lisboa, no centro da cidade. Então, isto foi muito um aporte que nos ajuda na Península Ibérica, provavelmente, a avançar. Passaríamos à última apresentação, quarta cidade, com qualidade de pesquisa tão boa, tão interessante quanto a de Múrcia, com uma aliança entre a equipe municipal do participativo e uma universidade, nesse caso, a Universidade de Aveiro. E a apresentação vai ser feita pelo professor Fernando Nogueira, que é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Aveiro. Hoje é professor auxiliar do Departamento de Ciências Políticas e do Território, e, além do mais, diretor do mestrado em Planejamento Regional Urbano na universidade. E é um especialista em planejamento estratégico e territorial, além de muitas coisas mais. Bem-vindo, Fernando. Foi um prazer estabelecer essa parceria, e sei que tem vários dos estudantes que estão assistindo. Sejam bem-vindos. Aguardamos as perguntas, as suas dúvidas. Já estamos coletando elas para poder ampliar o debate. Fernando, são 7 minutos para apresentar os resultados. Obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos. Em nome do Laboratório de Planeamento e Políticas Públicas da Universidade de Aveiro, agradecer muito esta oportunidade à cidade de Valongo, agradecer também a oportunidade de estar convosco neste projeto muito interessante, e estar aqui para apresentar o caso de Valongo. Valongo é um município que faz parte da área metropolitana do Porto, um dos 17 que faz parte da área metropolitana do Porto, e que, tendo mais ou menos 100 mil residentes, vive numa área de influência das forças centrípetas do centro, do Porto, com efeitos bastante significativos ao nível da dispersão e da fragmentação territorial e social, e com aquilo que é uma riqueza, mas também alguma dificuldade em combinar esta urbanidade e a ruralidade, e os efeitos que isso também tem ao nível da participação, ao nível da disponibilidade para exercer, no fundo, a cidadania. À luz do que já foi dito, as questões ligam-se bastante com a literacia, com os hábitos que há em estar envolvidos na coisa pública. Valongo é um bom exemplo de um município
bastante comprometido com a questão da cidadania e da participação. Temos o Orçamento Jovem, que vai na sua 7ª edição. Esta Semana da Democracia, onde estão envolvidas muitas atividades relacionadas do município e com o envolvimento dos cidadãos neste, a Semana da Transparência, por isso há muitas coisas a relevar aqui. Respondendo às perguntas e indo aos dados de uma leitura que é um pouco transversal e não tão classificada, foram feitos aos cidadãos que participam mais e aos que participam menos ou não participam, para além dos focos grupo e das entrevistas, 76 inquéritos, um inquérito que foi lançado online pela equipa, e passava a destacar alguns dos resultados sobre a primeira pergunta: porque é que os cidadãos não participam? E um dado muito interessante é que, de uma maneira geral, cerca de 2/3 dos que se envolveram não se identificam com os valores do exercício da política. E isto é um sinal dos tempos, talvez, que aqui vem e que é de realçar. Por outro lado, tal como noutros estudos, duvidam da eficácia e dos resultados concretos da participação. O que está aqui em termos de eficácia é se serão realmente ouvidos, se os resultados são democráticos, se as ideias passarão à prática, e consideram que a participação é não só descontínua, como há falta de envolvimento em todo o processo, e inclusivamente que poderiam ser envolvidos noutros assuntos. Consideram que há pouca ou nenhuma informação sobre para que serve a participação. Associam o debate público, e este é um dado que eu quero realçar, associam o debate público a situações de antagonismo e conflitualidade que procuram evitar. E isto é muito significativo numa sociedade que eu acho que está bastante marcada pela clivagem e pela extremação das posições, e por isso é um ónus, é um prejuízo muito grande para o exercício da cidadania e da participação o facto de as pessoas verem no encontro com o outro a possibilidade do conflito e não a possibilidade da ultrapassagem do conflito, e por isso evitarem a participação. Identificam assimetrias no acesso à informação, na compreensão da informação prestada, nas oportunidades de participação, ela não chega a todos, e uma certa falta de, pelo menos, de uniformidade nos acessos à formação para a cidadania e para a participação, e aparece alguma referência à pouca informação, pelo menos consideram eles, sobre os eventos em que podem participar. Indo à segunda questão, o que é que os cidadãos propõem, e é sobretudo na voz deles que estas propostas aqui aparecem. Os cidadãos querem saber se a sua opinião fará a diferença ou não. Isto é, se participando, isso terá efeitos. Por outro lado, uma boa parte diz que está mais confortável quando pode tratar de assuntos do seu interesse, ou assuntos da sua vida e do lugar onde vivem. Há um aspecto muito importante, e eu acho que deve ser valorizado, que é os cidadãos precisam de ter uma maior percepção do interesse mútuo entre políticos e cidadãos, ou seja, saber que os políticos e os responsáveis estão genuinamente interessados na sua opinião. E uma coisa que também foi dita várias vezes é que sentem que, se querem que os cidadãos participem, deviam ir ao encontro deles onde eles estão. Isto é, a procura de exploração das suas redes de proximidade, nos seus territórios, nos seus espaços de encontro, nas redes sociais das suas redes sociais de inserção. E depois, uma última questão que tem a ver com esta ideia de que consideram que participariam mais se os processos participativos considerassem a diversidade de interesses, de realidades e até a questão da representatividade, inclusivamente sugerindo que grupos setoriais deviam ser organizados por grupos etários, por grupos de interesse, que há uma necessidade de adequar o discurso
e as metodologias participativas ao público, com um diálogo menos técnico, eventualmente trabalhando em grupos menores e permitindo maior inclusão. E depois há uma expectativa de que a participação possa trazer alguma novidade quanto à forma e quanto ao conteúdo, e quanto à possibilidade de utilizar outras ferramentas. Ferramentas são referidas a ferramentas que permitam, por exemplo, as pessoas participarem na elaboração de propostas, ou o uso das tecnologias de comunicação e informação como uma forma de absorver opinião, de trazer os que estão fora e não podem participar diretamente, etc. Por isso, de uma forma muito resumida, é isto. Obrigado, fico para o debate, que estou certo será rico e frutuoso para a continuação do estudo. Muito bem, muito agradecido por essa apresentação, mais uma vez, muito densa, muito inspiradora, diria. E vamos passar agora à segunda parte da nossa sessão. E para isto, proponho a dinâmica seguinte. Gostaria de perguntar às equipes, né, as pessoas que apresentaram, mas também complementando, pode ser ou com a Gisela, para a equipe de Valongo, ou com o José Manuel, para Molina, enfim, ampliando um pouquinho. Eu perguntaria qual foi a sua maior surpresa, o que foi central nas suas observações. Qual foi a sua surpresa? E também o que não apareceu e que estavam esperando. Alguma coisa que estavam achando que podia esperar aparecer e que não apareceu. Então, surpresa, mas ensinamento, e o que estavam esperando e que não apareceu. Para tentar sintetizar, ir assim. A segunda parte que gostaria de ter a sua opinião é das falas dos outros e das outras, né? Com quais dos que foi falado nas outras três, vocês acham que tem mais sintonia, sobre quais dos temas levantados pelos outros vocês se acham próximo? Para tentar novamente ver se não tem sinopses, né? Pontos de encontro entre as cidades. Vamos tentar qualificar aí, e pode se referir a uma, duas ou três, dizendo, eu vejo que, do que vi, efetivamente, isso é um ponto. Eu vi que, por exemplo, estavam como chegar, né, às pessoas, Também. Ir para os outros, mas, enfim, não sei, gostaria realmente que seja uma construção coletiva, ok? Vamos tentar ver se isto nos funciona. Vamos lá, tentando ver os fios, como vocês percebem. E depois gostaria de compartilhar duas das perguntas que nos chegou. Uma é de Domingos Veiga, e vou lendo, para só lembrar, está no chat, mas é bom verbalizar. Domingos nos fala, em Massamá e Monte Abrão, que são duas, uma união de freguesias de Portugal, vamos também ao encontro de los ciudadanos en las estaciones de ferrocarril, en los parques, en los centros comerciales. Eso hace eco a lo que nos decía Tony, hace eco a lo que nos decía Rick sobre los medios. Pero esto levanta evidentemente la pregunta, ¿a dónde ir y para encontrar a quién? Y nota también Domingos Veiga, en nuestro presupuesto participativo son los jóvenes que menos participan, a pesar de que estamos apostando también sobre los medios online, ¿no? Sobre los medios digitales. ¿Será lo mismo en donde están ustedes de las esferas? Y después tenemos una pregunta de Isabela Rusconi, que nos pregunta lo siguiente. Con relación a y lo hablo en español para que no haya
con los hispanohablantes y la pregunta está en portugués en el chat. Con relación a la institucionalización de la participación, ¿cómo perciben la necesidad de crear mecanismos legales y jurídicos para que la participación deje de estar relacionada o vinculada a la voluntad política determinada por los gobiernos y pase a ser un derecho adquirido? Es decir, en otros términos, ¿será que si institucionalizamos políticas de participación, derecho a participación con todas sus inflexiones, ¿será que nos va a permitir ir más lejos o no? Los diseños de esos instrumentos participativos que pueden ser asambleas electas por la población, consejos de políticas públicas, asambleas de barrios, en fin, son múltiples. ¿Será que están que en cada uno de los contextos, ¿no? Francia, España, Portugal, están protegidos o enmarcados en alguna ley o no? ¿Y cuál sería esta ley? Bien, no están obligados a responder a todo, porque eso nos llevaría mucho tiempo. Son 4 o 5, vamos a decir, que tendrían más o menos 5 minutos para hacer uso de la palabra. Sí, entonces, en los 5 minutos, intenten abarcar algunas de esas preguntas. ¿Ya? Bien, propongo que iniciemos en el mismo orden, comenzado con la profesora Ana, junto con José Manuel, y continuar como lo hemos hecho hasta ahora. Y José Manuel, la palabra es suya, tienen 5 minutos, dividan como quieran. Muy bien, pues voy a empezar yo y va a ser cortito. Bueno, si no he entendido mal la pregunta, ¿no? Que hacía Isabela, era si había legislación, ¿no? Sobre participación ciudadana para que las iniciativas pudieran surgir más de abajo, ¿no? Y no tan politizadas, ¿verdad? ¿Lo he entendido bien? Sí, es entendido. Vale. No, bueno, pues le comento... y que se construya un derecho a participar, más allá de la voluntad del dirigente de turno. Sí, de la voluntad de este vale, pues entonces... del municipio, que sea permanente y no que corresponda a una especie de autorización por parte del Ejecutivo Legislativo. Y eso remite a Brasil, donde no hay leyes, no se legisla, y el resto de América Latina hispana, inicialmente, donde sí todo se codificó y se legisló. Y eso es un debate años después completamente abierto. Por eso pido tanto esta pregunta. Muy bien, pues bueno, lo que respecta a Molina, ¿no? A nuestro municipio, pues simplemente comentar, ¿no? Que desde el año 2007, pues sí que se elaboró un estatuto de participación ciudadana que fue elaborado por la propia ciudadanía. Sí que también contó con el visto bueno, ¿no? Del ayuntamiento, pero el documento marco lo elaboró la propia ciudadanía, ¿no? A través de una federación de las asociaciones de vecinos que tenemos aquí. Y en este reglamento pues, se regulaba lo que es toda la participación ciudadana del municipio y actualmente es el que sigue vigente, ¿no? En él pues, se regulaban 3 formas de participación a través de las cuales pues, cualquier persona del municipio puede participar de una forma o de otra. Las 2 primeras, que son la Junta Local de Participación Ciudadana y los consejos sectoriales, sí que están más politizadas. Hay más presencia más presencia institucional, ¿no? Pues la alcaldesa preside la Junta Local de Participación Ciudadana, con concejales y demás, aunque también hay representantes de la ciudadanía, pero está más politizada. Los consejos sectoriales, pues más o menos también, ¿no? Hay mucha presencia institucional. Y luego la tercera ya sí que son las juntas de zona, ¿no? Y las zonas territoriales, la división del municipio en zonas territoriales, la que es el instrumento, bueno, para empezar tienen personalidad jurídica, que ya de por sí es bastante importante porque cualquier persona puede participar en estas juntas, ¿no? Y puede pues trasladar a lo que es a la institución pues cualquier iniciativa que tenga, ¿no? Pueden hablarlo entre ellos y luego pueden hacerlo llevar a la institución, ¿no? Entonces, pues el hecho de que ya de por sí tengan personalidad jurídica, pues es un hecho bastante importante. Y luego es el medio más utilizado para hacer llegar todo tipo de propuestas de forma no individualizada a la institución, ¿no? Llevando como un apoyo y un respaldo
por parte de no solo de una persona, sino pues de toda una junta, ¿no? Donde hay pues, representantes vecinales de todo tipo, ¿no? Eso por esa parte, por una parte. Y luego, ya volviendo al estudio, lo que comentabas de las sorpresas, por aquí me he apuntado algunas, y es como ha comentado Toñi al principio, pues aquí nos dimos cuenta de que había un volumen de gente, en torno a 1000 personas, que son las que pues, participaban año tras año, ¿no? Y el resto de personas pues se caían y luego se reenganchaban otros años y iban haciéndolo así, ¿no? Y lo que hemos visto, o bueno, lo que se ha visto, ¿no? Es que realmente las personas que conocen el proceso en detalle son en torno a 1000, ¿vale? O sea, realmente consideramos que son las personas que están accediendo a estas asambleas donde se les explica todo, porque es lo que habéis comentado, ¿no? Que aunque haya información en redes sociales o también en radio, en prensa y demás, todos los detalles importantes y los detalles que al final te enganchan, ¿no? Para que puedas participar, pues no se ven como reflejados, ¿no? A través de estos medios. Es solo la gente que va la que verdaderamente sabe y conoce cómo funcionan los procesos y hacen que año tras año sigan asistiendo, ¿no? Entonces, este para mí ha sido como uno de los puntos importantes y sorprendentes. Y luego también el otro punto que me he apuntado aquí, ya para terminar, es lo de las mujeres, que sí que participan menos que los hombres. Ha salido, ¿no? Que suelen participar menos que los hombres y demás, pero sí que, y esto ya por mi experiencia personal, ¿no? Cuando trabajo con grupos y tal, sí que las mujeres sí que participan y participan bastante. Entonces, no sé si es quizás a lo mejor por diferenciar la gente las mujeres que participan a lo mejor en el ámbito más urbanos o ámbitos más del campo y la huerta. No sé muy bien de dónde procede, ¿no? Pero es un punto que quiero que sigamos luego investigando, a ver por qué esta participación que yo en muchos sitios veo mayoritaria de mujeres, luego no se da. Ok, muy bien. Muchas gracias, José. Las invito a que estudien y aprecien el estatuto de la participación de la ciudad de Molina. Es un documento de 27 páginas, probablemente, de mi punto de vista, uno de los más avanzados en términos de participación y de profundidad de la participación, porque su elaboración, como bien lo mencionó José, ha sido con un fuerte involucramiento de las organizaciones de la participación civil. Es relativamente único a este nivel de profundidad, existe en América Latina, pero así en Europa es realmente para ser estudiado y será parte de los anexos del informe final seguramente. Bien, nos pasaríamos al segundo equipo, a no ser de que están divididos, que Soy tú yo, respondías. ¿Sí, Tony? ¿Sí? Bien. Empiezo, ¿sigo yo? Tony, No, Tony. solo hacer un par de comentarios finales sobre la pregunta que formulaban de ¿es posible establecer mecanismos al margen de las instituciones locales? Que lo cierto es que es muy difícil y que la participación al margen de la voluntad política del alcalde o la alcaldesa es complicado. En España se está liderando la participación desde las propias instituciones y muchas veces los reglamentos están acabando con la participación que había previamente en ciudades, ¿no? Muchas veces, en lugar de participar, la institucionalización de la participación está absorbiendo la sociedad civil. Y creo que es un reto incorporar la participación a título individual o de la ciudadanía individual frente a esos profesionales de la participación, ese grupo siempre activo de profesión proponente o de profesión, siempre estoy en ese grupo tan activo. Creo que la participación individual, ya sea sorteo, ya sea a través de asambleas de barrio, es un asunto pendiente y relevante. Y nada más, solo un par de puntualizaciones. Pues muy bien, muchas gracias. Tema profundo, tema que continúa y hace 2 décadas que está en la... muy bien, muchas gracias, Antonio. Y ahora pasaríamos a Virginia. Sí, yo creo que en el mismo sentido que ha comentado Antonia ahora, ¿no? Que los reglamentos de participación ciudadana
promueven un tipo de participación muy centrado en organizaciones sociales y demás. Eso por un lado, pero por otro lado decir que a nivel municipal en España no existe capacidad legislativa, por lo tanto los ayuntamientos no tienen capacidad de hacer leyes, y en ese sentido aquí en Andalucía pues tuvimos la oportunidad de hacer la ley de participación ciudadana, pero esa ley digamos que chocaba con la democracia representativa, es decir, porque en última instancia quien tiene la capacidad de toma de decisiones son las personas que han sido elegidas por sufragio universal, con lo cual el tema pues sigue ahí pendiente, ¿no? Esa transferencia de esa capacidad de decisión no se puede, digamos que depende de la voluntad política de las personas, en este caso los alcaldes, en el caso de la municipalidad, los alcaldes o el equipo de gobierno que abran esos espacios para incorporar a la ciudadanía, pero no porque por la ley esté eso asegurado, porque no se puede asegurar por la propia diseño institucional de nuestro ordenamiento jurídico en España. Y luego yo quería responder en relación con las sorpresas que planteaba Yves, 2 sorpresas en CONIL. Una es la participación de los jóvenes, pero bueno, pues una sorpresa que nos llevamos Vicente y yo cuando llegamos allí, pero que se debía a un trabajo sectorializado con los jóvenes. ¿Y cómo lo hicieron? Pues acercándose a los espacios de donde están los jóvenes, en este caso a los institutos. Y entonces haciendo un trabajo desde el instituto, pues como se puede hacer en los mercados o en otros espacios, ¿no? Donde la gente está, ir a donde está la gente. ¿El instituto qué es? El instituto del centro educativo. Eso. Centro educativo. Perdón. ¿Pero qué son los educativos? ¿Tipo qué? ¿Escuelas? ¿Colegios? Sí, aquí está la enseñanza secundaria y el bachillerato, que es el previo a la universidad. Entonces, bueno, hay un trabajo ahí sectorial dirigido a la población juvenil, adolescente juvenil, que han incorporado en el proceso de CONIL. Y otra sorpresa fue el tema de la participación online. Pues a pesar de incorporar a estos sectores más juveniles, ellos siguen valorando la participación presencial física frente a la participación online. Y después de hacer una experiencia de participación online, vieron que no subía tanto la participación. Es decir, que la gente prefería ir a las asambleas y valora mucho más los espacios de encuentro que no emitir un voto por el ordenador. Entonces, pues a nosotros nos sorprendió, ¿no? A Vicente y a mí, yo creo que esos 2 elementos. Y por otro lado, creo que algunas similitudes con el caso de Murcia, comenté antes en la ponencia, y me gustaría resaltar el tema de la cultura política, ¿no? Que plantea Fernando, y que hay una cultura política de la no participación, y no hay espacios, hay una desmovilización en general que está también basada, yo creo que en esa propia crisis de legitimidad del sistema representativo. Y para no quitar más tiempo, gracias de nuevo. Muy obrigado. Ahí se me han olvidado los grupos motores. Sí, díganos. Lo dejamos Dinos 2 palabras que son grupos motores. Sí, grupos motores son grupos a los que se invita a participar de forma voluntaria a la gente de los barrios. Entonces, en Sevilla ya funcionaron cuando empezamos en 2007, 2011, y de alguna manera este modelo se ha repetido en otras ciudades españolas, por ejemplo en CONIL. Ellos, dentro de la división territorial que tiene para el presupuesto participativo, crean como grupos motores territoriales. En cada zona, un grupo motor. Y ese grupo motor, que es de ciudadanía, de vecinas y vecinos del barrio, pues hacen una función fundamental, que consideramos fundamental, que es dinamizar dentro del barrio. Ellos son como la base ciudadana del proceso. Entonces, puede caer un poco en la deriva que comentaba antes Antonia, que se conviertan en los expertos de los presupuestos participativos. Por eso un poco la propuesta que planteábamos al final de la presentación era crear grupos motores sectoriales de jóvenes, de mujeres, y no dejar grupos territoriales solos, sino ver, depende de cada sitio, pues ir creando grupos que vayan promoviendo esa dinamización, no tanto desde personal experto, personal profesional, sino desde la propia voluntariedad de la ciudadanía.
Muy bien. No sé si ha quedado claro, pero bueno. Ficou muito claro, facilitar o diálogo, o que a Virgínia chama setores, são, em outros termos, atores, são grupos sociais, e setor que poderia ser do transporte, setor do meio ambiente, etc., não são nesse caso dos grupos motores, são grupos sociais. Grupos de jovens, dinamizadores de mulheres, de migrantes, etc. Né? Para ficar bem nesse sentido. E agora, queria passar a palavra para ouvir o Patrick e ouvir os comentários. Antes disso, gostaria só de lembrar a surpresa da Virgínia, que fez sobre o nosso debate em Valongo ontem, que foi a surpresa da relação dos jovens e das com as redes sociais e com as plataformas, com a nossa crença, às vezes, de que os jovens sistematicamente gostam de redes sociais e de métodos virtuais. A minha surpresa, quando foi o trabalho, ano passado não, Gisela, o ano anterior, foi de ouvir grupos de hip-hop, de rap, dizendo não, temos que também ter presença e os tipos anunciam tudo pela net. Meninas que diziam, não, tem muito bullying não, né, nas redes sociais, eu gostaria também de ter presença. E foi uma surpresa enorme que também a Virgínia nos comenta. Acho que temos que refletir certamente sobre a nossa espécie de projeção do mundo virtual com a juventude. É mais complexo. É uma compreensão um pouco mais detalhada, enfim, faz eco. Queria também as minhas surpresas. E passar agora a Patrick. Patrick? Sim, eu gostaria de compartilhar também algumas coisas, porque o que apresentei foi mais a partir do que observei nas entrevistas. Alguns comentários talvez um pouco mais pessoais, e retomando a questão da surpresa, que gosto muito. Primeiro, a surpresa de ver que, finalmente, para o departamento do GERS, eles veem o orçamento participativo só como um meio, se posso dizer, pontual. Quer dizer, é um meio para conseguir propostas desde a população. E não está pensado como um mecanismo que vai durar no tempo. Isso foi para mim uma grande surpresa no que vi, no que descobri, no que escutei. E outra surpresa que também, sempre com o Rui falamos muito da questão orçamento e participativo. E que, na verdade, se tem 1 milhão à disposição, apesar disso, não se fala de dinheiro. É só um valor X disposto para projetos da população, mas não tem uma reflexão sobre a relação com o orçamento. E quando as pessoas votam no orçamento participativo do GERS, elas não se dão conta, pelo menos do que descobri, que é uma parte do dinheiro público, dos recursos públicos que estão em jogo. Então, isso leva à questão também do contexto na França, que não tem uma legislação específica sobre a participação. Existe em setores, por exemplo, na questão do urbanismo, das zonas de partes de revitalização urbana, tem regras de participação, mas não tem nenhuma legislação sobre orçamento participativo. Isso quer dizer que depende muito da vontade política, como vimos aqui no caso do GERS. Mas acho que mais do que uma questão de iniciativa, é realmente uma questão de cultura de participação. Qual é a cultura da participação que existe? Isso um pouco, acho que vai no sentido do direito adquirido. E então vejo também que, como o Ivo estava destacando, num contexto rural, pelo menos no qual eu vivo hoje, vejo que a participação é algo um pouco mais
complexo que quando, por exemplo, vivia em Bruxelas, na Bélgica, onde tem uma cultura diferente. Então, para mim, essa questão de como trabalhar essa cultura, como sair dessa ideia de que participar é só preencher ou responder através de uma votação de projetos. Como chegamos a algo muito mais profundo. Por isso, eu acho interessante essas noções de qualidade da participação. E um último comentário que queria fazer, Yves perguntava quais são as similitudes ou elementos de outra experiência. E me chamou muito a atenção que a experiência aqui do GERS fala da democracia contínua e que também vocês falaram na experiência de Valongo dessa questão da continuidade. E acho que isso é importante, como o orçamento participativo, vocês falaram também Canil da Fronteira, como o orçamento participativo se junta com outros mecanismos de participação para que a própria população se sinta parte. E isso, para mim, é realmente o desafio de como fazer políticas públicas que não sejam só políticas públicas desde o poder público, mas também construir políticas públicas desde a população. Então, como política pública não é só do poder público. E isso eu acho que é o desafio mais profundo e sentir elementos interessantes nas entrevistas, mas também um desafio enorme. Então, acho que muito obrigado por essa noção de continuidade que Valongo nos traz, porque acho que ajuda muito. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Patrick, por reflexões, e passaria a palavra para o professor Fernando, para também fazer o uso da palavra. Fernando. Ok. Seguindo a lógica das três perguntas, vou olhar aqui para as minhas notas. A primeira pergunta é sobre o que é que nos surpreendeu, de facto. A mim, depois de assimilar, não me surpreende, mas surpreende muito que os jovens falem, relacionem diretamente e quase imediatamente participação com conflitualidade e com a possibilidade de não estarem confortáveis com a situação do confronto, do encontro pessoal. Coisas que... e há outra coisa que é também uma nota muito interessante, que é, talvez nós pensemos nisso, mas não esteja interiorizado por quem tem que o fazer, esta ideia de que as pessoas têm que sentir que há um interesse genuíno em ouvi-las, aquela ideia de que as pessoas vão ao encontro e que querem genuinamente sentir que estão a ser acolhidas, ouvidas, escutadas mais do que ouvidas. E isso foram duas coisas muito interessantes. Coisas que surgiram e que eu não estava à espera, foi a questão de que as pessoas consideravam que deviam ser envolvidas e ouvidas noutros assuntos. Ou seja, nós estávamos muito a falar do orçamento jovem e das questões mais de participação municipal estruturadas através da lei que prevê a participação como um ato obrigatório, mas a vontade deles serem ouvidos noutros assuntos. E, por outro lado, uma coisa que eu estava à espera que aparecesse e não apareceu é ninguém ou quase ninguém considerou ser capaz de participar na elaboração das soluções. Ou seja, existem muitos recursos e certamente as pessoas serão capazes de dar não só opinião, como ir um pouco mais fundo e colaborar na elaboração das soluções, e isso quase não veio ao de cima. E, por outro lado, em termos daquilo que são os pontos comuns e o que eu quero valorizar, foi aquilo que aconteceu com o GERS e com o Patrick, que eu penso que isto é muito importante, a ideia de ir ao encontro das pessoas onde elas estão. Por isso, esta ideia, muito mais do que as redes sociais, são as redes de inserção social das pessoas. Aqui alguém escrevia aqui no chat sobre nós vamos à procura das pessoas nas estações dos comboios. O ponto que eu aqui valorizo é a questão de que há
redes, nós vimos alguns, redes de amigos, grupos que não são estruturados, depois há os grupos estruturados, associações, etc., e que procurá-los através das instituições, inclusivamente para outro tipo de questões, a rede de trabalho e a rede de serviços que as pessoas usam pode ser usada para fazer isto. Aliás, são experiências reconhecidas no mundo sobre como é que a governação se faz, e de uma forma mais estruturada ela faz também ao nível dos serviços que são prestados à população, como uma forma de os melhorar, e por isso se calhar não é novidade, mas é uma coisa que nem sempre é muito explorada. A divulgação é feita em massa e é feita de uma forma... E só para acabar, e refletindo um pouco sobre a pergunta da Isabela Rusconi, nós temos um código de procedimento administrativo e a legislação sobre participação bastante estruturada, mas ficam sempre opções muito fortes, opções muito dependentes da vontade política, de facto, de como é que isso se faz. E o que eu posso dizer é que a participação em uma grande maioria é feita pelos mínimos olímpicos, ou seja, aquilo que é exigido faz-se com muito pouco investimento pessoal. E, mais uma vez, nós vamos ao encontro de coisas que já aqui foram ditas, e peço desculpa por me estender, mas tem a ver com a cultura da participação e com a cultura da cidadania. Nós temos uma crise atual na sociedade portuguesa, andamos a discutir se devemos ou não tirar conteúdos da disciplina na escola que se chama cidadania e participação, ou coisa parecida, e por isso isto é um problema, mas eu também acho que, e agora já é numa perspectiva mais de aprendizagem, e já me calo, temos um problema que é os técnicos e os cidadãos têm que fazer coisas diferentes no sentido de pôr essa agenda no terreno. O que nós vemos é que os técnicos, de alguma forma, se demitem desta possibilidade de energizar os momentos e os cidadãos estão à espera. E por isso não é uma questão de ser automático ou não. E tudo isto só se faz com mais pessoas fazendo o assunto e com a administração pública que vai ao encontro deles, obviamente. Eu percebo a questão da Isabela, mas não se trata de pôr no papel a possibilidade de... Ok, fico por aqui, peço desculpa, estendi-me um bocadinho. É evidente, muito obrigado, Fernando. É evidente que, e espero que um dia que tenhamos um verdadeiro seminário de um dia para poder trabalhar essas questões, e desde já obrigado né, de ter inserido essa sessão dentro da semana. Antes de passar a palavra dela para fazer as observações, comentários, né, a nossa anfitriã, eu gostaria só de aportar dois elementos para fechar da minha parte, e é o que senti entre uma espécie de obsessão do lado dos políticos de ter números de participação, chamam a participação quantitativa, querem números, e por isso querem virtual, porque vão medindo o número de vezes no botão. Ok. E são felizes com isto. Lembro de várias cidades, duplicamos a participação. Por quê? Porque tem 2 vezes mais pessoas que clicaram um botão. Pronto. E vou caricaturando para também levar o ânimo um pouco, né? E polemizando. Mas eu acho que o que eu estou a ouvir das apresentações é que vocês trabalharam na linha da qualidade da participação. Eu acho que para reforçar e democratizar a democracia, e para até ampliar em números, temos que tratar a qualidade da participação, mais qualidade, mais deliberação, mais qualidade de propostas, mais interação, mais convívio na participação. Isso que chamo a qualidade. E a minha hipótese, já que é uma pesquisa, seria dizer, no momento que somos capazes de elevar a qualidade da participação, no sentido pleno, a inventar e a perseguir nitidamente, vai aparecer
uma quantidade maior. Então, a qualidade, ela precede a quantidade. E hoje os políticos e muitas políticas públicas querem uma participação quantitativa, pensando que isto vai aportar certa qualidade democrática. Eu acho que é uma hipótese, já que estamos em pesquisa, que tem que ser questionada. Gostaria que nos relatórios vocês possam refletir sobre essa qualidade da participação. E o outro, certamente, se fala público, e aí retomaria também o Habermas, que eu acho que o orçamento participativo é tipicamente a esfera pública não governamental. E o dia que o governo entenda que a noção de público é público, no sentido de Platão, da água, um espaço, precisamente que não é governamental. Mas depende de nós, desde as pesquisas, desde esse relatório, para dizer o OP ocupa um espaço público não governamental. Esse é um ponto de encontro entre o governo e a cidadania. Mas se não entendemos, se pensamos que o público é o governamental, não tem espaço de construir orçamento participativo diferenciado. Enfim, são duas reflexões no caminho, só para fazer uma espécie de proposta e dizer que foi extremamente rico. Estou com certeza, pelo menos sou o primeiro em ter realmente desfrutado. Muito obrigado a cada um, de ter 3 slides sobre todas as páginas e trabalho. Foi uma destilação dos melhores aguardentes portugueses, espanhóis e franceses, né? Muito comum nessas 3 regiões, todas vinícolas. Então, a destilação é parte dos processos, destilaram muito bem, desfrutamos muito, agora envelhecer um pouco. Bem, deixaria para fechar essa sessão, né? Já são 15h33, estamos 3 minutos além da nossa meta, mas, enfim, não está mal, começamos um pouco atrasados, e deixaria a Gisela fazer as suas últimas observações, comentários, dentro do marco amplo da Semana Europeia da Democracia Local, que vocês estão hospedando. Obrigado a todas, todos. Gisela, a tua parte. Pegando então nas palavras do professor Ives, aqui em Valongo e um pouco por toda a Europa comemoramos nesta altura a Semana Europeia da Democracia Local. Aqui em Valongo isto faz-se já há vários anos e, como dizia o nosso Presidente da Câmara há uns dias atrás na abertura, esta é a altura do ano que nós usamos para celebrar o que de melhor vamos fazendo no nosso concelho, em termos de cidadania participativa, mas também o que de melhor vamos vendo pelo mundo fora a acontecer nesta matéria. Acho que esta hora foi a verdadeira síntese, uma das muitas sínteses que nós temos tido a oportunidade de assistir e de acarinhar, mas esta foi uma verdadeira síntese de que realmente um pouco por todo o mundo e um pouco por toda a Europa existem muitas pessoas a trabalhar nos mesmos temas e a fazer o que melhor sabem. Pegando também nas palavras do Ives, eu destaco quatro palavras que me parecem fundamentais para atingirmos o sucesso que todos desejamos. Mais qualidade nos processos, mais investimento, mais envolvimento e mais estudo. E esta é a palavra que eu uso para terminar, porque realmente tem sido maravilhoso participar neste estudo e espero que este estudo continue, porque temos vindo a aprender imenso. Esta aliança com os nossos parceiros europeus e com a Universidade de Aveiro, aqui comandadas pelo nosso professor Ives, tem sido uma aprendizagem única, e da parte de Valongo fica o compromisso de continuarmos a trabalhar esta temática na expectativa de conseguirmos encontrar soluções que nos ajudem a chegar mais perto da nossa comunidade e a garantir que eles participem mais e melhor. Fica também o compromisso da nossa parte, enquanto técnicos e enquanto corpo político, de ouvir mais. Não se faz uma comunicação ativa se nós só estivermos a falar. E durante esta tarde e ao longo destes dias nós temos percebido isso. É ouvindo mais que nós aprendemos melhor. E por isso aqui de Valongo, a única tristeza que tenho e que partilho em nome do Sr. Presidente da Câmara é de não podermos ter-vos recebido a todos para terminarmos esta sessão com aquilo que vocês todos mereciam, que era um aplauso de pé. E por isso é assim que termino, agradecendo-vos e dizendo que espero que o nosso próximo encontro seja físico, aqui em Valongo, com um merecido aplauso. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Até a
Eu pedia só, por favor, que todos fossem ao bate-papo para clicarem no link que nós temos do Mentimeter para descreverem esta sessão numa palavra, por favor. Depois poderão acompanhar o resultado na tela. Foi realmente uma partilha incrível. Muito obrigada a todos os que estiveram presentes. É com muito orgulho que dizemos que temos a sala completa e que a mantivemos assim ao longo de toda a sessão. Muito obrigada a todos os oradores, ao professor Ives por novamente organizar tão bem e moderar tão bem este painel e por todo o apoio. Foi realmente muito enriquecedor. Esperamos que tenha sido uma mais-valia para todos e convidamos-vos a acompanharem o evento da Semana Europeia de Democracia Local, porque hoje terminamos a 4ª Conferência Internacional Caminhos a Seguir com uma próxima sessão que já está a decorrer, mas a Semana Europeia de Democracia Local decorrerá até novembro. Ainda temos muitas atividades a decorrer. Muito obrigada a todos e terminamos assim esta sessão.